Poštovani gledatelji, pratite još jedno tjedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. A ključni događaj u posljednjih 7 dana bilo je očekivano smanjenje kamatnih stopa u SAD-u, prvo od kraja prošle godine. Federalne rezerve su, sukladno predviđanjima, kamate srezale minimalnih 0,25%. Puno je bilo rasprava što će to značiti za kripto tržište. Hoće li doći do skoka digitalne imovine ili pak do rasprodaje po principu sell the news. No zapravo se dogodilo nije ništa, jer očito je ovo smanjenje već bilo uračunato u cijene. A tržište nisu uzburkali ni komentari prvog čovjeka Feda, Jeroma Powella, nakon odluke o kamatama. I to iako je Powell u svom stilu, dakle odmjereno, nagovijestio moguća daljnja smanjenja stopa do kraja godine. To bi bio prilično značajan potez za tržište digitalne imovine, potez koji bi ojačao, a moguće i produžio trenutno bikovsko tržište. A dok se ta odluka čeka, kripto i dalje plovi prilično dobro. Bitcoin bi, ako ne zaroni usred neke korekcije i ostane makar na trenutnim razinama, mogao tradicionalno najslabiji 9. mjesec završiti sa najboljim rezultatom od 2012. godine. Trenutno taj mjesečni plus iznosi oko 7,5%. A ni izvedba altova ne zaostaje. Dapače, neki su ovaj tjedan stigli do novih rekordnih cijena, drugi su dobili svoje prve ETF-ove. Sve u svemu, puno je dobrih vijesti. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Konsolidacija, korekcija ili rast. Što čeka kripto tržište do kraja ovog mjeseca? Analitičari tvrtke K33 Research upozorili da svaka četvrta BTC trezorska tvrtka sada ima tržišnu kapitalizaciju ispod vrijednosti Bitcoina koji drže. Nova odluka SEC-a olakšava i ubrzava lansiranje ETF-ova. Slijedi li poplava tih proizvoda vezanih uz altcoine? Odlični rezultati novo lansiranih Rex Ospreyovih XRP i Doge ETF-ova. Vodeći altovi u hibernaciji, doduše osim BNB-a koji je ponovno postavio novi cjenovni rekord od $1001. U svojoj rubrici Kripto abeceda, Vedran Mijatović s kanala Moj Kripto donosi sve o najbrže rastućoj Ethereum Layer 2 mreži, naravno Base-u. Gost emisije Saša Ivanović, financijski analitičar i vlasnik Centra Zlata. Pa što nas čeka do kraja rujna? Što se Bitcoina tiče, čini se da bi rast mogao biti ograničen ako ne dođe do nekog značajnijeg katalizatora. Ne treba zaboraviti da je BTC prekosio povijesnim obrascima i od početka ovog tradicionalno crvenog mjeseca porastao sa ugrubo 107 na $117.000 ranije danas. Tako da uopće ne bi bilo neobično da sada dođe do konsolidacije, do trgovanja u uskom rasponu, pa i korekcije, ali prije novog rasta. No ne treba sumnjati da će Bitcoin godinu završiti snažno. A u trenu snimanja ove emisije BTC koketira sa $116.000 jer ovo smanjenje kamata očito nije bilo dovoljno agresivno da bi Bitcoin skočio prema novom all-time high-u. No treba znati da ako apstrahiramo psihološki moment Fedove odluke, kojeg eto nije bilo, BTC na rast likvidnosti koju će rez kamata sasvim sigurno donijeti, obično reagira sa zakašnjenjem 1 do 3 tjedna. Taj se obrazac demonstrirao u drugom mjesecu 2024. kada je porast likvidnosti prethodio dvotjednom rastu Bitcoina od 35%, te ponovno u 11. mjesecu prošle godine kada je uslijedio trotjedni porast od 40%. No prije nego što bude dobro, moglo bi još malo biti loše. Naime, sve su oči uprte u današnji istek Bitcoin opcija teških $3,5 milijarde, što bi moglo postaviti temelje za sljedeću cjenovnu akciju i moguće gurnuti vodeći kripto prema dolje. Dodatno, iz on-chain analitičke platforme Glassnode napominju da je trenutno 95% Bitcoin vlasnika u plusu i da bi shodno tome moglo doći do uzimanja profita. Analitičari Glassnodea primjećuju da je važno da cijena ostane na razini iznad $115.200 kako bi se spriječio daljnji pad prema $105.500. Veliku ulogu tu igraju spot BTC ETF-ovi koji su se nakon jednodnevnog odljeva u srijedu ponovno vratili priljevima. Naravno, svoj doprinos daje i korporativni segment predvođen strategijem Michaela Saylora koji je ovaj tjedan svoj trezor podebljao sa novih 525 Bitcoina. I upravo bi korporacije, prema analitičarima globalnog diva za upravljanje imovinom Fidelity-a, mogle snažno utjecati na značajno smanjenje ponude BTC-a.
Iz Fidelity tako predviđaju da bi preko 8,3 milijuna bitcoina ili 42% ponude moglo postati nelikvidno, odnosno nestati s tržišta do 2030. godine ako se održe trenutni trendovi akumulacije. Fidelity je identificirao dvije skupine koje dosljedno zaključavaju Bitcoin. Dugoročne vlasnike koji nisu premjestili kovanice najmanje 7 godina i na burzama kotirane tvrtke koje drže preko 1000 BTC-ova svaka. Njih je trenutno više od 100 i drže gotovo milijun komada ili oko 4,6% ponude. Iako naravno smanjena ponuda likvidnih sredstava obično pojačava pritisak na rast cijena, druga je strana medalje pitanje o koncentraciji vlasništva i rizicima ako kitovi odluče prodati. U tom kontekstu treba spomenuti upozorenje analitičara tvrtke K33 Research. Naime, prema njima svaka četvrta BTC trezorska tvrtka sada ima tržišnu kapitalizaciju ispod vrijednosti Bitcoina koji drže. Dakle, manje tvrtke koje pokušavaju oponašati strategy sve su više ispod vode, a sama je kompanija Michaela Saylora zabilježila pad premije ili MNAV-a na 1,26, najnižu razinu od 3. mjeseca 2024. To strategiju ostavlja smanjene mogućnosti za iskorištavanje tržišta dionica za nove kupnje BTC-a, što se uostalom i odražava u nižim tjednim akvizicijama u posljednje vrijeme. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kripto imovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? I doista, veliko je pitanje što će se događati sa dobrim dijelom tih kompanija jednom kada dođe medvjeđe tržište. Jer ništa, pa ni Bitcoin, ne raste zauvijek. Koliko će ih preživjeti, a koliko će morati prodavati BTC da bi servisirale svoj dug? Što će to značiti za cijenu vodeće kripta i je li i takozvana spirala smrti na stolu? No ne treba zapadati u defetizam, jer osim što ovaj bull run još ima što zadati, Bitcoin zapravo tek postaje vidljiv širem krugu tradicionalnih ulagača. Vodeći kripto tek započinje svoj život u mainstreamu. A s obzirom na tu sve širu prihvaćenost, pada i volatilnost Bitcoina, pa bi tako i zaron u tom sljedećem bear marketu trebao biti manji no inače. Da podsjetim, padovi u prijašnjim ciklusima su bili i iznad 90%. No kada će doći medvjeđe tržište?
To naravno nitko sa sigurnošću ne može reći, ali neke procjene postoje. Široko praćeni kriptoanalitičar Benjamin Cowen kaže tako da ulagači trebaju očekivati još jedan snažan rast, ali ne i podcijeniti koliko brzo bi mogao doći vrhunac. Dakle, Cowen očekuje vrh ciklusa prilično brzo, dok primjerice glavni investicijski direktor tvrtke Bitwise, Matt Hougan, kaže da je siguran da će i cijela 2026. biti godina rasta. Dapače, misli da je ispred nas još nekoliko dobrih godina. A ako se pita ranije spomenutog Michaela Saylora, straha uopće ne bi trebalo biti. Kako je to rekao prije kojih par mjeseci, zima se više ne vraća. Bilo bi to naravno lijepo, no takve su projekcije, sve samo ne objektivne. Ipak, da bi doista moglo biti još puno dobrih mjeseci, ako ne i godina, ne samo za Bitcoin, već i za kriptotržište generalno, sugerira i snažna prokripto orijentacija sadašnje američke administracije. Ovo je tjedan konkretno Američka komisija za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC, povukla potez koji su neki nazvali početkom nove ere za altcoine. Naime, SEC je u srijedu odobrio generičke standarde uvrštavanja za razne ETF-ove temeljene na kriptovalutama. To znači da će se spot ETF-ovi sada moći pokrenuti puno brže prema zakonu iz 1933. sve dok imaju terminske ugovore. Trenutno SEC pregledava prijave za spot kripto ETF-ove od slučaja do slučaja. Pregled može trajati do 240 dana bez jamstva odobrenja. Prema ovom novom postupku prijave bi bile gotovo zajamčene ako ispunjavaju precizne uvjete, te bi se odobravale za 75 dana ili manje. Kao što je primijetio Bloombergov analitičar Eric Bakunas, posljednji puta kada je SEC uveo generički standard uvrštavanja 2019. godine, lansiranja su se utrostručila. Bakunas vjeruje da će se u sljedećih 12 mjeseci dogoditi više od 100 lansiranja ETF-ova različitih kriptovaluta. Naravno, ETF ne jamči eksploziju pojedinog kripta, ali tradicionalnim investitorima znatno olakšava alokaciju kapitala u digitalnu imovinu i čini ju znatno vidljivijom. Možemo slobodno reći da ju iz relativno uskog svijeta kriptokorisnika gura u mainstream. U tom kontekstu treba spomenuti i lansiranje Rex Ospreyovih XRP i Doge ETF-ova u četvrtak, koje je bilo i više nego uspješno. Naime, XRP ETF ostvario je $37,7 milijuna, što je najveći volumen trgovanja prvog dana za bilo koji ETF u 2025. godini, a prema spomenutom Bloombergovom analitičaru. Bakunas je opisao učinak kao izvanredan, te napomenuo da je Doge ETF u prvom danu trgovanja ostvario $17 milijuna, što je također jako dobro. Toga je naime svrstalo među 5 najboljih ETF-ova lansiranih ove godine, a njih je bilo više od 700. Kad smo kod ETF-ova, spomenimo i da je SEC odobrio i Grayscale-ov Digital Large Cap Fund. Radi se o proizvodu koji na burzi nudi izloženost košarici kriptovaluta koja uključuje BTC, Ether, XRP, Sol i ADU. Sve u svemu vrata su otvorena. Slijedi poplava, val lansiranja altcoin ETF-ova. A onda valjda krene i šira alt sezona. I da, poplava spot alt ETF-ova mogla bi rezultirati padom dominacije Bitcoina i privući pažnju investitora prema altcoinima. Uostalom, da je tome tako, vidljivo je upravo iz ovih malo prije spomenutih debija XRP i Doge ETF-ova. U tijeku je doista revolucija digitalne imovine. Dodatno, gotovo da nema većeg alta, konkretno onog iz top 10, a da iza njega već ne stoji neka trezorska kompanija. Stoga, sve je sigurnije da stiže vrijeme i za altove. No ovaj su tjedan, baš kao i Bitcoin, i altovi uglavnom bili uspavani, uz časne izuzetke. Najveći altcoin u trenu snimanja ove emisije bilježi tjedni plus od minimalnih 0,1% s cijenom od $4.539. Etherov se momentum čini se malo stišao, iako i dalje bilježi snažan kupovni interes od strane kompanija predvođenih Bitmainom, a vratili su se i priljevi u njegove ETF-ove koji su u četvrtak zabilježili $213 milijuna pozitive. No cjenovno bi mogao biti na skliskom terenu. Naime, broj onih koji čekaju na unstaking Ethera porastao je na rekordnu razinu. Izlazni red prošli je tjedan premašio 2,6 milijuna Ethera vrijednih $12 milijardi s vremenom čekanja od 44 dana.
Iako to ne znači da svi žele prodati svoje udjele, značajan dio od preko 12 milijardi dolara mogao bi završiti na tržištu kako bi se osigurala dobit, posebno s obzirom na to da je cijena Ethera od dna u 4. mjesecu porasla cirka 3 puta. XRP je u minusu 0,3% s cijenom od $3,03. Odličan start njegovog ETF-a za sada se nije odrazio na cijenu, no to je vjerojatno samo pitanje vremena. A pobjednik u top 10 kriptovaluta je ponovno BNB, koji je i ovaj tjedan postigao svoj novi all-time high, skočivši na $1001. Njegov blockchain napreduje iz dana u dan i jedan je od najjeftinijih što se naknada za plin tiče. Dodatno, na rast cijene moguće su utjecale glasine da se osnivač Binance-a CZ možda vraća, te vijest da je burza blizu potpisivanja sporazuma sa američkim ministarstvom pravosuđa koji bi joj omogućio da potencijalno godinama prije roka otpusti svoje službenike za usklađenost koje je odredio sud kao dio kazne nakon priznanja krivnje 2023. godine, a za pranje novca i kršenje sankcija. U trenu snimanja emisije BNB ruke mijenja po $985 s tjednim rastom od 8,4%. A sličan bi proboj mogao biti pred Solom, smatra dio analitičara. Naime, novi podaci iz sustava za praćenje Strategic Solana Reserve pokazuju da su trezorske vrijednosti kompanija koje drže Sol porasle na preko 4,3 milijarde dolara. Tvrtke zajedno drže otprilike 17 milijuna tokena, što je oko 3% ukupne ponude. Njih predvodi Forward Industries, koje je nakon kupnje 6,8 milijuna sola, vrijednih 1,61 milijardu dolara, započelo s prikupljanjem novih 4 milijarde dolara, od kojih će dobar dio otići, naravno, na kupnju sola. Također, iz jednog od vodećih VC fondova, fokusiranih na kripto, Pantera Capital, objavili su da je Sol u vrijednosti od 1,1 milijardu dolara najznačajnija investicija u portfelju tvrtke. Osnivač Pantera Capitala, Dan Morehead, pohvalio je Solanu kao najbrži i najuspješniji blockchain, napominjući da je čak nadmašio prinose Bitcoina u posljednje 4 godine. Sol se trguje po $242 s tjednim plusom od 1,2%. Doge je skočio 3,7% na 27 centi, a u top 10 vratila se i Cardanova ADA, koja je s rastom od 2,1% došla do cijene od 90 centi. A da se nešto događa u Cardano svijetu, dao je naslutiti osnivač tog blockchaina, Charles Hoskinson, koji je nakon svog posjeta Washingtonu i sudjelovanja na okruglom stolu posvećenom zakonu o strukturi kriptotržišta, napisao da će Cardano slomiti internet. Kako će to napraviti, za sada nije poznato. A što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, to su Immutable, Avalanche, Pump Fund, Near Protocol i World Liberty Financial. Gubitnika predvodi MYX Finance, isti onaj koji je nedavno u jednom danu porastao 1000%. Potom su tu i Tina, Kronos, Uniswap i WorldCoin. A u svojoj rubrici Kripto abeceda, Vedran Mijatović s kanala Moj Kripto donosi sve o najbrže rastućoj Ethereum Layer 2 mreži. Kako Base funkcionira, zašto privlači milijune korisnika i sve te projekte, te zašto bi mogao postati ključan igrač u kripto ekosustavu, pogledajte u sljedećih 10 minuta. Vedran, izvoli. Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o Base-u. Što je Base, kako je nastao i kako ga koristiti. Znači, Base je jedan od mnogih 70-ak vjerojatno L2 rješenja na Ethereum blockchainu. Šta to znači? Znači L1 i L2 su skraćenice od Layer 1 i Layer 2, znači kao neki slojevi, odnosno kao neki L1 bi bio neki bazični sloj, to je Ethereum blockchain, i L2 su slojevi nastali na njemu, odnosno blockchaini i mreže nastali na njemu sa svrhom da pojeftine transakcije i da ubrzaju i da olakšaju korisnicima korištenje. Sve transakcije koje se događaju na Ethereum blockchainu u zadnje vrijeme, a i prije, su baš imali neke pikove i postali su strašno skupi. Do te mjere da vam je samo slanje Ethera nekad trebalo platiti možda $100, a neka interakcija sa nekim smart kontraktima i više. To je neodrživo i nije baš dobro za korisnike i nastale su L2 rješenja, odnosno blockchaini koji se naslanjaju i crpe svoju sigurnost iz Ethera, ali
imaju puno jeftinije transakcije i oni zapravo skupljaju više transakcija u jednu, haširaju i onda to šalju i samo za to plaćaju visoku naknadu, tako da je vama kao korisniku puno jednostavnije, odnosno puno vam je jeftinije koristiti neku od njih. Ima ih jako puno, evo ovdje ih vidimo u toj tablici, znači Base je na prvom mjestu po broju transakcija i po aktivnosti, ali evo ima ih stvarno cijelo more. Oni svi rade istu stvar, olakšavaju vam da radite jeftinije transakcije i da vas privuku, da svi oni žele privući korisnike da dođu kod njih. Po čemu je Base jedinstven? Iza njega stoji firma Coinbase, to je najveća kriptomjenjačnica u Americi koja ima, jedna od najvećih u svijetu, koja ima preko 100 ili 110 milijuna korisnika i kad oni nešto guraju onda ima i puno veću zapaženost i puno je to izloženije većem broju ljudi. Danas Base, evo ovdje, znači u zadnje vrijeme su postali strašno popularni, čak i konkuriraju Solani po broju transakcija. Solana je L1, ona nije L2, ali je jako ima puno aktivnosti gore, a Base kao L2 već konkurira Solani po broju korisnika i po aktivnosti. Base je malo ubrzao stvari u zadnje vrijeme time što je instalirao, odnosno pokrenuo je svoju aplikaciju. I ta aplikacija će na jednom mjestu, ja ću vam pokazati kasnije kako to radi s mobitela, ali ona na jednom mjestu ona objedinjuje i plaćanje sa fiat novcem, sa karticama, i držanje NFT-ova, i tradanje, i bridžanje, i sve one radnje koje obično radite na blockchainu. Sad to ćete sve moći raditi kroz tu jednu aplikaciju, a stvar je u tome da su oni ponudili svim svojim korisnicima, svim svojim 110 milijuna korisnika, sve što se događa na decentraliziranoj njihovoj Base mreži. I sad će zapravo korisnici, tih svih 110 milijuna korisnika, moći kupovati tokene kroz tu aplikaciju, sve tokene koji su na Base mreži. To je prilično velika stvar, zato što su ti tokeni do sad nisu bili izlistani na Coinbase mjenjačnici, jer ona ima neka svoja pravila i tamo postoji postupak kako se lista, a na Baseu svaki dan izlazi na Base mreži, svaki dan izlazi nešto novo. Sad će sve to što izlazi automatski biti i dostupno svim onim korisnicima na Coinbase mjenjačnici, što je velika stvar i jako ide u smjeru adopcije tog Base-a. Ovo je njihova službena stranica, ja ću vam sve te linkove ostaviti u opisu. Ovo je njihov Twitter, isto možete pogledati, upratiti neke njihove novosti. Na Dune Analyticsu imate, isto ću vam ostaviti link, možete vidjeti neke grafove i nekakve chartove kako im raste broj korisnika, broj usera, broj transakcija i tako dalje. Stvarno je u nekakvom uzletu taj Base. Ovdje vidite, na primjer, na DeFi Lama stranici možete isto gledati kako im raste broj korisnika, odnosno kako im raste TVL u Total Value Locked, znači količina novca zaključena na toj mreži. Evo vidite, 4,7 milijardi dolara je već, i ovdje vidite po aplikacijama koje su aplikacije imaju najveći taj TVL, na primjer Morpho, to vam je DeFi aplikacija, ona ima 1,6 milijardi, pa Aave, druga takva DeFi i tako dalje i tako dalje. I sad tu možete listati, vidjeti po aplikacijama. Na ovoj tu stranici L2Bit možete vidjeti da je Base Chain evo vidite tu kad dođete, po najviše operacija u sekundi, znači najveća aktivnost korisnička se nalazi na Base Chainu, možda i 3-4 puta više nego na prvom sljedećem, čak i više nego na mainnetu Ethereumu, pa onda tu imate cijelu listu šta se događa na drugim chainovima. Tu isto možete pogledati cijelu statistiku i pronaći puno toga vezanoga uz ne samo L2 Base, nego i druge L2 mreže. I Base ima, kao i podsjetit ću vas na svoj video o Etherscanu, po uzoru na Etherscan, zapravo klon Etherscana je Basescan koji vam pokazuje šta se događa na sve transakcije koje su na Baseu. Evo kad dođete na tu možete vidjeti koje su zadnje transakcije, možete ovdje upisati svoju adresu pa pogledati šta se na toj adresi događalo, ili možete tu staviti hash od transakcije pa pogledati šta ta transakcija, ne znam, evo latest transactions, možemo vidjeti šta je bilo na ovoj transakciji, vidite da je failala, neki error je bio, neko je nešto slao, isto kao i Etherscan za Ether, tako postoji i Basescan za Base. Kod Basea je jako važno da, evo idemo malo ovo utamniti, kod Basea je jako važno da su jako male transakcijske naknade, znači vi kad nešto šaljete, to će vas koštati, evo ovdje vidite,
na isto tom base skanu imate gas tracker i tu možete vidjeti kolike su transakcije. Evo, kad šaljete nešto, doći će vam za cirka 16 sekundi i platit ćete manje od 1 centa dolarskog. Znači, evo, u svim slučajevima vam je manje od 1 centa, znači šta god šaljete, transakcijske naknade su zanemarive. Zato je između ostaloga, zato je i Base toliko popularan, što su stvarno, sve što šaljete je super jeftino i zapravo uopće to nije niti stavka nešto slati. Da bi došli na Base, morate, ako imate, na primjer imate jedan Ether na Ethereum mreži, na mainnetu i sad hoćete to prebaciti u Base. Vi morate to bridžati. Popis lista tih svih bridževa vam je tu na ovom njihovom službenom dokumentu, ali svaki veliki bridge, imate moj video isto o bridževima, odnosno o Jumper Exchange-u kao vodećem agregatoru za bridževe, tamo možete isto vidjeti, svi oni nude i Base. To vam izgleda ovako, na primjer dođete na ovaj, tu je sad ovaj super bridge, odavde hoćete poslati 0.1, meni je ovdje sad crveno zato što nemam toliko, ali ovo je samo za pokaz, da vam pokažem, odavde hoćete poslati 0.1 sa Ethereum mreže, sa glavne mreže na Base mrežu, tu ćete izabrati, konektat ćete wallet i onda ćete izabrati jednu od ovih koji vam nude najpovoljniji omjer, odnosno tečaj, evo možda ovaj tu, Native Bridge, tu ćete reći može i konektat ćete wallet i tu ćete si prebaciti sa Ethera na Base i onda ćete dalje imati na Base-u. Base vam živi, znači na Base Ethereumu i radite s njim uz pomoć novčanika koji podržavaju EVM, najpoznatiji kojeg uvijek tu koristim je Metamask, ali isto tako postoji i Rabi Wallet i još mnogi drugi. Ovdje ćete znati kod Metamaska oni stalno nešto mijenjaju sučelje, nekad je tu bilo gore, sad je tu dolje, ovdje vidite da piše Base Mainnet, kad to kliknete i proširit će vam se meni i vidjet ćete da sad tu možete izabrati i neke druge mreže ili Ethereum, Linea, Arbitrum One i tako dalje, ali ja sam sad tu izabrao Base. Kad vam je izabran tu taj Base, onda ste na Base-u i onda svi tokeni koji imate na Base-u će vam se ovdje pokazati, isto tako DeFi aplikacije ili NFT-ove ako imate i zadnja aktivnost i tako dalje. Ja to još nisam na ovoj tu radio, tako da mi je sve prazno. Ovako vam izgleda aplikacija njihova s kojom se sad dosta hvale. Na jednom mjestu ćete moći raditi i sa DeFi-em i sa svim mogućim aplikacijama, sa igricama koje su na tom Base-u. Moći ćete pretraživati što je novo lončano. Imaju i socijalne mreže integrirane Web3. Jedna od njih je i ona Zora, o kojoj isto sam napravio poseban video. Onda swapovi gdje možete swapati. Sve to možete raditi svoje mobilne aplikacije. Evo ovako bi izgledalo swapanje, znači na Base-u imate neki token pa ga swapate za neki drugi token ili za Ether na Base-u, sve se to radi iz ove aplikacije. Ovdje su vam za earn, znači tu možete zarađivati putem DeFi-a, onda socijalne mreže, tu sad on navodi neke koje ja ni ne znam, naravno ima i svaki dan neka nova, znam da su Zoru dosta gurali, o tome sam napravio znači video, onda imate tu ne znam, evo Manage, kako ćete upravljati sa svojim sredstvima, uglavnom puno ima jako kategorija i oni se šire, oni zapravo hoće staviti nekakvo Web2 iskustvo, nekakve normalne Web2 aplikacije, zato što imaju i Fiat on-ramp i imaju iza sebe i tu ogromnu mjenjačnicu i oni su zapravo objedinili sve to u jednu aplikaciju za koju se onda nadaju da će donijeti neki novi adoption i da će potaknuti ljude da još više koriste taj Base. Znači, njemu je glavni konkurent nekako u ovom kripto svijetu, koliko sad vidim, Solana i oni tu pariraju, sa točne brojke ne znam, ali Base-u strašno raste, evo koliko ste mogli vidjeti raste im broj korisnika, raste broj aplikacija na Base-u, raste broj tokena na Base-u, sve tu treba pratiti i to je cijelo more toga. Ali evo, Base je jedan živ i vibrantan sustav unutar kripta koji vjerujem da će se još jako razvijati, osobito zbog toga što iza njih stoji taj Coinbase sa 110 milijuna korisnika koji sad mogu slobodno kupovati kroz ovu Base aplikaciju, mogu kupovati, mogu raditi interakciju sa svim tokenima na Base-u, tako da se očekuje da će i ti neki tokeni koji su malo značajniji na Base mreži isto doživjeti neki svoj uzlet. Treba još reći i da Base dnevno zarađuje oko $160,000 od fijeva, naravno da to i raste sa brojem korisnika i aktivnošću. To je oko 3 puta više od prvog sljedećeg L2, tako da je i u tom segmentu Base tu dosta odskače.
A gost današnje emisije je financijski analitičar i glavni direktor Centra Zlata, vodećeg hrvatskog distributera plemenitih metala, Saša Ivanović. Saša, dobrodošao u studio Kriptoversa. Hvala na pozivu. Evo, čim početi nego, kako bi mnogi rekli, ključnim događajem, makro događajem godine, koji ipak ništa značajnije donio nije, barem za sada. Naravno, govorimo o rezanju kamata u SAD-u, prvom od kraja prošle godine. Tržišta su odreagirala minimalno i ona kapitala i kriptovaluta. Koji je razlog tome? Pa to je dugo očekivano spuštanje kamatnih stopa, ali to se već znalo i očekivalo već prije nekih 2 mjeseca se počelo govoriti o tome. Prije nekih mjesec dana većina analitičara je bila gotovo sigurna da će se to desiti i to se već ukomponiralo u cijenu financijskih instrumenata. Znači, bilo je već uključeno u cijenu. Tako je. Sad, predsjednik Feda, Jerome Powell, je uvijeno nagovijestio da će se vjerojatno ići na daljnja smanjenja kamatnih stopa do kraja godine. Ostalo su svega još 2 sastanka FOMC-a, dakle Fedovog odbora za otvoreno tržište. Koliko je to dobro ili loše za burze, za kripto i koji je taj utjecaj i značaj smanjenja kamata? Pa kao što su rekli na sastanku, najvjerojatnije ukoliko dođe do pada nezaposlenosti bit će daljnje spuštanje kamatnih stopa. I ono što vidimo po njihovom očekivanju, oni ja mislim sada trenutno da je nekih 4,3% nezaposlenost, da će i dalje padat čak do nekih 4,5%, tako da će gotovo sigurno biti još rate cutova. To je značajno za tržište zato što vidimo da gospodarstvo se hladi, gospodarstvo usporava. Trenutno smo imali izostanak zbog silnih štampanja novca i ubacivanja u opticaj. To je nekako poguralo ekonomiju još dalje. Imali smo vrlo dinamičan period, no vidimo da u zadnjih nekoliko godina investitori se jednostavno hlade, pogotovo centralne banke za ulaganje u američke trezorce. I to je dosta veliki problem za američki dolar. Već svi znaju da ukoliko imaju problema Amerikanci, da će oni samo uključiti svoje tiskarske strojeve i naštancati. I print kreće. I print kreće, što je zapravo loše dugoročno. Ko prvo zato što već sada imamo nekih, ja mislim do kraja godine da će biti $1 bilion samo na kamatu. Samo na kamatu, 37,5 je ukupni dug. Tako je, i sada imamo, to je ono po jeftinim kamatama što imaju trezorce, a sada sa novim refinanciranjem svih tih dugova će biti kamata puno veća. I to je razlog zašto, recimo, trenutno imamo dosta investicija od strane centralnih banaka, mijenjaju dolare, izbacuju ih svojih deviznih rezervi i ubacuju zlato. I kupuju zlato, da. Tako je. Sad, interesantno je tu Big Beautiful Bill i njegov autor Donald Trump, autor ili barem pokrovitelj, sigurno ga on nije pisao. Po socijalnim mrežama piše da ekonomija nikad nije stajala bolje, da pristižu bilijuni od carina, a Fed to reže kamate usred ipak i dalje povišene inflacije. Pa u kakvom je stanju američko gospodarstvo zapravo? Pa ja bih rekao u dosta teškom stanju. Naravno vidimo da taj zaposlenost, ne bih rekao baš da brojke nisu nafrizirane. Kako zapravo upravljati sa tržištima? Upravlja se pomoću nekih očekivanja ili pomoću možda malo manipulacije sa brojkama. Isto tako i sa inflacijom. Tako je. Tako da se to dešava već neko vrijeme. Znači nije to sad nešto da se desilo u zadnjih nekoliko mjeseci. A ja bih rekao da je najveći, mislim imali smo toliko veliki rast, toliko dugačak rast, koji ja ne znam kad je u povijesti bio ovoliko dugačko. Nažalost, mora doći do recesije, mora doći do zastoja, mora doći do jedne korekcije. Samo jedanput kada nešto jako puno naraste, onda jako puno padne. Ok, ajmo na kripto. Koje je tvoje mišljenje generalno o kriptovalutama i investiraš li sam u kripto? Pa nekada davno da, sada trenutno ne, više sam nekako zaokupiran sa metalima. Ne mogu reći da sam protivnik, to nikako, jer ja koji se bavim sa zlatom i sa srebrom, ali uglavnom sa zlatom, znači dosta ljudi mi govore da bi ja trebao zapravo imati negativno stajalište prema kriptu. Nemam.
Mislim da... Ne doživljavaš kriptovalute konkurencijom zlatu? Tako je. Mislim da oni imaju jedan suživot. Jednostavno, to su dvije različite strukture investitora. U zlato idu oni koji vole neku sigurnost, dugoročnu stabilnost, a u kripto oni koji su ipak više malo skloni riziku i očekuju puno veće zarade. Jer treba znati koji je glavni cilj ulaganja u zlato, a to je očuvanje dugoročno neke vrijednosti. Sad zarada je na drugom mjestu. Iako sada je to teško uopće i izgovoriti, zato što imamo u zadnjih 5 godina nevjerojatno veliki rast. Ali uglavnom većina naših investitora, onih koji zapravo ulažu zbog toga što žele neku dugoročnu stabilnost. Ok, sad jedno ono nezaobilazno pitanje, dakle, Bitcoin se vole ga nazivati digitalnim zlatom. Vidiš li ti sličnosti između zlata i digitalnog zlata? Pa, glavna razlika je što je jedno fizičko, drugo je virtualno. I to je zapravo onaj moj problem percepcije uopće Bitcoina. Ne samo tvoj, to je problem percepcije mnogo ljudi, da? Tako je. Većina ljudi vole nešto opipljivo. Znači onda to opipljivo se kupuje dugoročno. Kratkoročno se kupuje nešto što nije opipljivo i lako ga je se riješiti. To jest, glavni cilj ulaganja u Bitcoin je neka vrsta zarade, jel tako? Malo veće zarade nego sa nekim standardnim oblicima ulaganja. Da, sve više ljudi koji upravo Bitcoin kupuju za penziju, recimo. Istina, zato što imamo jedan dugoročno, ja bih rekao, rast. Jer kako god gledamo, barem ja ne bi se kladio na iznimno veliki broj altcoina. Ja bi se kladio isključivo na Bitcoin, jer je on glavni, on ima tu percepciju stabilnosti. I kada gledamo šta se dešava do sada barem, sa Bitcoinom, to potegne i ostale kriptovalute. Dobro, rekao si koja je glavna razlika, dakle jedno je fizičko, drugo je virtualno. Koje su sličnosti? Pa sličnosti da i jedno i drugo služe za očuvanje vrijednosti. Ali, kažem, dosta mi je teško reći za Bitcoin da je to isključivo samo očuvanje vrijednosti, jer struktura ulagača je više naklonjena na zaradu. Dok je kod zlata to, u zadnjih godina imamo onih dosta koji žele i zaradu, ali to je više onako već desetljećima isključivo za one ljude koji žele neku stabilnost. Što biraš, Bitcoin ili zlato, ili to bespredmetno uopće? Dobro, ok. Kažem, to je samo moje. Ja sam inače vodio jednu brokersku kuću. Naučio sam da je za investiranje potrebno puno više od gledanja nekih YouTube kanala ili slušanja nekih analitičara. Potrebno je donesti neku svoju odluku. A ako se nema vremena za kvalitetno istražiti tržište, mislim da je bolje ne igrati se sa time, zato što iznimno veliki broj ljudi dugoročno gubi novac. Apsolutno, kratkoročno možda ne, ali dugoročno većina ljudi, nažalost, izgubi novac. Rekao si da postoji taj problem sa percepcijom Bitcoina i tebi samom, ne? Ali kako bi ga probao definirati? Započeo je kao jedan revolucionarni proizvod, tamo za vrijeme velike krize 2008. Dizajniran kako bi izazvao tradicionalni financijski sustav. No on to naprosto nikada nije postao, barem nije za sada. Kako vidiš ti Bitcoin? Pa ako ostane u rukama znači ako se ne centralizira, barem moć ili tako, da nekolicina ima većinu, mislim da dugoročno će on opstati svakako i da će mu cijena i dalje rasti. Jer će samo na taj način dobiti neko povjerenje. No ako se on centralizira u neke firme koje upravljaju za svoje ulagače, onda može doći do problema, može doći do velike manipulacije sa cijenom. Ok, ali dok ta apokalipsa ne dođe, ajmo živjeti u ovim dobrim vremenima. Što misliš koliko će ovaj ciklus trajati i koja bi mogla biti, koja je tvoja neka ciljna cijena Bitcoina? Pa, ja mislim, evo iskreno iznenadilo me da je ovako lako prešao $100,000. Čak sam mislio da će se više nekako održati oko te psihološke granice, no i to je probijeno. Ono što me ne bi
iznenadilo da padnemo sad na nekih 90 ili čak 80 tisuća dolara. Mislim da takva volatilnost... Misliš prije novog rasta ili da je gotovo? Prije novog rasta, da. Okay. Znači, mislim da takav pad, dok bi kod nekih drugih dionica uzrokovalo veliku paniku, mislim da to je, ja bih rekao, dobra stvar kod Bitcoina, neće baš preveliku paniku izazvati, zato što su već investitori naučili na takve pomake. Imaš li neku ciljnu cijenu i do kada bi ciklus mogao trajati? Sad, to je ono dosta nagađanje. Znam, apsolutno nagađanje. Ako bi i palo, znači zajedno, i krene padat zajedno sa dionicama, ja bi ipak rekao da će dosta ljudi početi ulagati u Bitcoin i da će to pogurati cijenu puno više od ovih sadašnjih vrhunaca. Mislim da je onda 200-250 tisuća dolara bez problema može se ostvariti Bitcoin može doći do tih levela. Ali kažem, to sve ovisi o tržištu, ne možemo znati kako će tržište reagirati. Bi li procjenjivao duljinu trajanja ciklusa ili? Pa, kažem, nisam stručnjak za to, ja bih rekao da je to moguće u nekom kraćem roku od godinu do dvije. Ovaj tjedan je došlo odobrenje SEC-a, koje će, dakle, Američke komisije za vrijednosne papire i burzu, koje će pojednostaviti lansiranje ETF-ova. Sad, očekuje se poplava alt ETF-ova. Koliko će to imati utjecaj na rast tih altcoina, dakle tih odabranih altcoina koje će neki izdavatelji odabrati, i što će to značiti za moguću alt sezonu? Pa, mislim da svakako na početku mali ulagači će pohrliti u altcoine i da bi kratkoročno mogli vidjeti jedan boom cijene. Sad, dugoročno trebamo vidjeti zato što kapital koji će ući u to mora doći od negdje. Znači, treba će biti prodaja, recimo, ili dolaziti iz Bitcoina ili iz fondova nekih, znači, da bi se prebacilo u te altcoine. Tako da... Ili će doći do printanja novca pa će biti čekova. Da, ili će doći do osobnog zaduživanja za ulazak u te nove financijske instrumente. Tako da, ja bih rekao da bi moglo doći do rasta, ali ne bih rekao da će to biti neki dugoročni rast. Da bi došlo, poslije tog rasta da bi moglo doći do korekcije. Vrijedi li tehnička analiza za kriptovalute? Teško. Čak ni za Bitcoin? Možemo gledati tehničku analizu osnovne stvari, pošto će većina mase nekako gledat iste cijene, recimo supporte i rezistance, neke trend linije, moving average. To bi čak i moglo funkcionirati na tome, isključivo zato što većina gleda pa očekuje neku reakciju na tome. No, ne bi baš u nekim, to je za neki duže vremenske grafikone, a na kraćim vremenskim grafikonima mislim da teško da tehnička analiza može funkcionirati. Spomenuli smo da je zlato raslo tih 40%, Bitcoin je od početka godine, Bitcoin je cirka 25%. Hoće li zlato nastaviti nadmašivati BTC? Pa iskreno ne znam. Ja bih rekao dugoročno da cijena zlata, čak evo po nekim analizama, znači imamo da bi u sljedećih nešto malo manje od 5 godina cijena zlata mogla skočiti još za dodatnih 100%. To je ako uzmemo potražnju. Znači iznad 7.000? Tako, 7.000 je okvirno očekivanje do početka 2030. godine. No da li će taj iznos biti ili će biti puno veći, to trebamo vidjeti u situaciji. Znači to je predug vremenski period da bi točno znali da li će doći do tog, može doći do 10.000 dolara. Mislim da Bitcoin bez ikakvog problema može sa svojom volatilnošću u cijeni preskočiti rast zlata. Da, za Bitcoin je 100%. Ne bi trebao biti problem u 5 godina. Je li primjetan porast interesa u Hrvatskoj, što se zlata tiče? Je li to još uvijek neki novi vid ulaganja ili se polako prima? Ovako, evo, početkom godine imali smo zaista rekordnu potražnju. Kada gledamo vani, u ostatku Europske unije od koje imamo podatke od naših poslovnih partnera,
i njima je dosta narasla potražnja. Ja bih rekao za nekih, prosječno je bilo nekih 40% je porasla potražnja, ali u Hrvatskoj je narasla preko 100%. Zašto se to desilo? Zato što jednostavno ovo tržište zaostaje za ostatkom Europske unije, pogotovo za ostatkom svijeta. I mi zapravo sad se samo nekako nadoknađujemo to i sve više i više ljudi su upoznati sa zlatom i sve više i više ljudi ulaže u to. Naravno, ta razlika između potražnje u Hrvatskoj i potražnje u ostatku Europske unije će se u konačnici izjednačiti. Tako da kad vani bude skok u potražnji ili pad u potražnji, da će to biti gotovo identično tu i u Hrvatskoj. Jer mi vidimo točno kada mi ovdje imamo znači porast u samo tjedan dana, val kupnje ili val prodaje, to se događa vani, ali u puno manjim iznosima. E sad, ono što je najveći problem, a kod Bitcoina nije problem, to je ta pohrana zlata. E sad, gdje sad ja dođem i kupim kilu, mislim? Ajde, da nam je okruglo. Gdje ću ja pohraniti to zlato? Ili srebro, tako svejedno, ne? Pa ovako, da, sa srebrom je puno veći problem, ali ajmo prvo na zlato. Dosta ljudi kada razmišlja o kili zlata misli da je to ona filmska poluga. To je zapravo manje od pametnog telefona. Jedan iPhone novi bi bio oko 1700 grama zlata. I on bi vrijedio preko 170.000 eura trenutno. Tako da je zlato jako kompaktno i jako je malo. Recimo kada uspoređujemo zlato sa željezom, običnom željeznom polugom, željezna poluga bi bila 3 puta veća nego zlatna poluga. Tako da zlato je dosta kompaktno, može se sakriti na više različitih mjesta, no najčešće ljudi pohranjuju to u trezore u bankama ili recimo mi isto tako imamo uslugu pohrane i čuvanja zlata za naše klijente. No, to je uglavnom kratkoročno dok se oni zapravo ne snađu za svoje sefove. I sad meni treba hitno kapital, hoću prodati zlato i samo dođem kod vas i prodam. Nikakav problem. Znači, mi sebe smatramo kao mjenjačnicom. Samo ne mijenjamo valutu za valutu, nego mijenjamo valutu za zlato ili za srebro i srebro ili zlato za eure. To je to. Znači, mogu li dobiti za kriptovalute? Možete i kriptovalute dobiti, možete i kupiti sa kriptovalutama kod nas, tako da to nije nikakav problem. Sve je besprijekorno, vrlo brzo ide proces, tako da nije nikakav problem. Saša, puno hvala na razgovoru. Hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu, isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti i na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoverse.